वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो अचानक कुछ कहे सुने बगैर दुबई रवाना हो गए। पार्टी रहनुमा हैरान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे थे, मजीद जलसे शेड्यूल थे। दुबई जाने से पहले ट्विटर प्रोफाइल तब्दील करके वालिदा के साथ हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाई। ये सियासी धमाका आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के चंद घंटे बाद हुआ, जिसमें साबिक सदर ने कहा था बिलावल की अभी तरबियत करना है। बच्चे कहते हैं बाबा आपको कुछ नहीं पता। बिलावल साहब एक्चुअली किसको कह रहे हैं? सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई निकले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी किसी को बताए बगैर अचानक दुबई चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी निजी तैयारे से रवाना हुए। रवानगी से पहले किसी पार्टी रहनुमा को कुछ नहीं बताया। बिलावल खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब जलसे करके कल रात ही पेशावर से कराची पहुंचे थे। उनका दीगर शहरों में जलसों का शेड्यूल तय था। पीपी रहनुमा भी उनकी अचानक रवानगी पर हैरान परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर से अपना दौरा मुकम्मल करके वापस कराची आए और कराची आने के कुछ ही देर के बाद वो दुबई निकले। पार्टी रहनुमा भी इस मुतालिक हैरान है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन वो कर रहे थे, लेकिन मुहिम के हवाले से दीगर जलसे भी उनको करना थे, लेकिन वो बगैर कुछ बताए दुबई रवाना हो गए। ये सियासी धमाका आसिफ जरदारी के उस इंटरव्यू के चंद घंटे बाद ही हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था बिलावल की अभी तरबियत करना है। बच्चे कहते हैं बाबा आपको कुछ नहीं पता, तजुर्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। इट टेक टाइम, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं घर बैठे दुआ करे, अब काम हमने करना। साबिक सदर ने ये भी कहा था बिलावल को रोकूंगा तो और मसले होंगे। वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे तो उस पर तो भी टैक्स लगाएंगे। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। बिलावल भुट्टो दुबई जाने से पहले ट्विटर प्रोफाइल तब्दील करके वालदा के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा गए। दुबई पहुंचकर बिलावल भुट्टो ने अपनी खाला सनम भुट्टो, बहन बख्तावर और आसफा के साथ तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। एज का एक हिस्सा ऐसा आता है, बहुत इश्यूज आ जाते हैं। फिर तो बिलावल साहब सही कहते हैं ना कि बाबे घर जाए आराम करें। तो जा रहे हैं ना, फर्क तो लगाओ। बिलावल भुट्टो के पीछे पीछे आसिफ जरदारी भी दुबई चले गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से निजी तैयारे में दुबई रवाना हुए। फरियाल तालपुर को भी दुबई बुला लिया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, अपडेट कीजिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी पर्दादारी है। गुज़िश्ता रोज जो आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने बिलावल को अंडर ट्रेनिंग करार दिया, जिसके बाद अचानक से बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची से दुबई रवानगी हुई और दुबई रवानगी के बाद आसिफ अली जरदारी के तयशुदा कल जो है वो इस्लामाबाद में मीटिंग थी, जिन्हें मुलतवी किया गया और आसिफ अली जरदारी भी अचानक से दुबई रवाना हो गए। हमारे ज़राए कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी दुबई तलब कर रखा है। उनका अभी कराची से दुबई जाने का इम्कान है। आया आज रात या कल के दिन जो है वो भी दुबई जा सकती हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब ज़राए ये बताते हैं कि इनकी मुलाकात हो दुबई में, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह है। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि आसिफ जरदारी और बिलावल का दुबई का शेड्यूल का दौरा है, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। सदर जरदारी ने चंद साल पहले भी इंटरव्यू दिया था कि बिलावल अभी सियासत सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला पार्लिमानी बोर्ड करता है, जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत पर पीपल्स पार्टी को तहफ्फुज़ात हैं। जरदारी साहब आज दुबई चले गए, बिलावल साहब कल दुबई गए। उनका अपना एक शेड्यूल विजिट था, 1-2 दिन में वापस आ जाए। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पहले भी चंद साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भी बिलावल साहब सियासत सीख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब है, उनकी जो है वो पार्टी की तरफ से वो टिकट इशूज होती हैं। हमारे पंजाब के दोस्तों की रिजर्वेशन हैं। इंतजामिया से ने ये शिकायत प्रेसिडेंट जरदारी साहब के सामने सीसी में रखी थी, कुछ पार्टी के दोस्तों ने रखी थी, पंजाब सिंह का ताल्लुक है, और उन्होंने कहा था मुझे टाइम दें, मैं इसको बात करके आपको बताऊँ। तो हम नेक्स्ट सीसी में बताएंगे हमें कि उन्होंने बात की है, क्या चीज़ है, शिकायत का ज़ाल हो रहा है। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब 30 नवंबर को फारिग होती है डिलिमिटेशन से, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेगी। तो आसिफ जरदारी का बिलावल से मुतालिक बयान नए तनाज़े ने जन्म ले लिया। बिलावल भुट्टो आइंदा इलेक्शन में बतौर वज़ीर आज़म मजबूत उम्मीदवार सामने आए हैं।
ایسے وقت میں والد کی جانب سے بلاول بھٹو کو نا تجربے کار قرار دینے سے مخالفین کو نیا بیانیہ مل گیا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے بھرپور جو ہے وہ جلسے کیے ہیں اور عوام نے ان کو یہی کہا کہ اگلے وزیر اعظم کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس بیان نے کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو زرداری کو اور دیگر لوگوں کو حیران کر دیا ہے. آصف زرداری کا بلاول سے متعلق بیان. پوری طرح سے ٹریڈ نہیں ہوا. آپ کو تو آتا کچھ نہیں, میرے کو آتا ہے. یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں. میں بھی مایوس ہوا. ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے. وزیر اعظم بلاول بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کے حالیہ انٹرویو نے ملک کی سیاست میں تو ہلچل مچا دی, لیکن ان کی اپنی پارٹی میں ایک نئے تنازع نے جنم لے لیا. پالیٹکس میری مجبوری ہے. آصف زرداری نے انٹرویو میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تو کھل کر گفتگو کی, لیکن اپنے بیٹے اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. کہا بلاول ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئے, ان کی ٹریننگ جاری ہے. یہ بھی کہا بلاول کا بزرگوں کو گھر بیٹھ کر آرام کرنے کا مشورہ بالکل غلط ہے. آج کی نسل سمجھتی ہے والدین کو کچھ نہیں آتا, سب کچھ ان کو ہی آتا ہے. نئی قوت کی جو سوچ ہے نا, وہ تو بابا یو نو نتھنگ. آپ کو تو آتا کچھ نہیں, میرے کو آتا ہے. وزیر اعظم بلاول بھٹو. آصف زرداری کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب بلاول بھٹو خیبر پختونخوا میں کامیاب جلسے کر رہے تھے. اور اپنا ملک کی خدمت کریں. ایک ایسے مرحلے پر جب بلاول کا سیاسی سفر شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ بچے بھی نہیں, 35 سال کے گبرو جوان ہیں. پی ڈی ایم حکومت میں 16 ماہ تک بیرون ملک بڑے سے بڑے فورم پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. کراچی کے جیالے میئر کا انتخاب بھی بلاول کی کامیابی سمجھی جاتا ہے. زرداری اچانک انہیں انڈر ٹریننگ قرار دے رہے ہیں. بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوا, اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. زرداری کے اس بیان کے بعد مخالفین کو بیچنے کا بیانیہ مل گیا کہ جب والد ہی بلاول کو ناتجربے کار کہہ رہے ہیں تو ایک ٹرینی لڑکے کو 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے. کل زرداری صاحب کو سن کے یہ لگا کہ وہ اپنے گھر کے متعلق کہہ رہے ہیں. باپ بیٹا ہے, پبلکلی گفتگو اس طرح ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے بلاول کو راضی کرنے کے لیے دبئی میں مقیم اپنی بیٹی بختاور سے مدد مانگ لی. وہ چاہتے ہیں بختاور ثالثی کا کردار ادا کریں, باپ بیٹے میں صلح کرا دیں. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو اب سیاست اور پارٹی میں خود مختاری چاہتے ہیں. ان کا موقف ہے کہ جو بات دوسرے سیاستدانوں کے لیے دہراتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کی اپنی پارٹی پر لاگو ہو. ملکی حالات اجازت نہیں دیتے کہ پرانی سیاست کو دہرایا جائے. یہ نیا دور ہے, نئی سیاست کی ضرورت ہے. میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو, مشکل نہ ہو. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات غزہ کی. تو غزہ جنگ بندی معاہدے کا پہلا روز, اسرائیلی قید سے 39 فلسطینی قیدی رات ہونے تک رہا نہ ہو سکے. حماس نے 13 اسرائیلی شہریوں کو رہا کر دیا. اسرائیلی قیدیوں کو ہلال احمر کی گاڑیوں میں رفح پہنچایا گیا, جہاں ان کو اسرائیلی حکام کے حوالے کیا گیا. رام اللہ میں اسرائیلی جیل کے باہر فلسطینی قیدیوں کے سینکڑوں گھر والے ان کے منتظر ہیں. معاہدے کے تحت اسرائیل نے ابھی تک قیدیوں کو فلسطینی حکام کے حوالے نہیں کیا. قیدیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. حماس نے اسرائیلی قیدیوں کے علاوہ تھائی لینڈ کے 12 شہریوں کو بھی رہا کیا ہے. جنگ بندی کے پہلے دن ہی اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی. شمالی غزہ گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی. فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید, 11 زخمی ہو گئے. معاہدے کے تحت اسرائیلی طیارے اور فوج غزہ میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امام کعبہ کی ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے کہا پاکستان سعودی عرب مثالی, تاریخی, مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہیں. پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت ہے. دونوں برادر ملکوں کے درمیان اتفاق رائے سمیت اسٹریٹجک تعلقات ہیں. امام کعبہ کا پاکستان آنا عوام کے لیے اعزاز اور قابل تکریم ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح سے متعلق کیس خارج. درخواست گزار محمد حنیف نے تکنیکی وجوہات پر درخواست واپس لینے کی استدعا کی, جس سے سیشن عدالت نے منظور کرتے ہوئے کیس خارج کر دیا.
फैसले में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। शिकायत वापस लिए जाने के बायस केस खारिज किया जाता है। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद केस की फाइल रिकॉर्ड रूम में जमा करवा दी जाए। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में खातून पर 5 पुलिस एहलकारों को मुबैना तशद्दुद। थाना शालीमार की हुदूद में ब्यूटी पार्लर पर पुलिस का छापा। पुलिस ने कस्टमर खातून पर तशद्दुद किया, जबरदस्ती साथ ले गए। गिरफ्तार खातून का पुलिस पर ज्यादती की कोशिश का भी इल्जाम। एसएसपी ऑपरेशंस की खातून से मुलाकात, तफ्तीशी ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया। टीपीओ सदर को 24 घंटे में इंक्वायरी करने की हिदायत दी गई है। 20 नवंबर 2023 का ये वाकया मेरे साथ पेश आया है। मैं पौरन में गई थी अपने छोटे मोटे काम के लिए। वहाँ मैं अभी काम करवा ही रही थी, थपाई की आवाज आई। मैं वहाँ से आई बाहर तो मैंने देखा कि वो वहाँ के पौरन के वर्कर्स को मारपीट कर रहे हैं। सडनली उन लोगों ने मेरे बाल पकड़े और मुझे घसीट के बाहर लेकर आए उस कमरे से और कहा कि आप यहाँ पे क्या फहाशी फैला रही हैं, और बहुत से गलत अल्फाज से मुझे मुखातिब किया गया। मेरे नाम पर कोई भी FIR दर्ज नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ शहरी, मुझे सिर्फ इस चीज का सवाल चाहिए कि आखिरकार मुझ पर तशद्दुद किया किस बिना पर गया। क्या मैंने कोई क्राइम किया था? अगर किया FIR दर्ज होती, मुझे गिरफ्तार करते। मुलजिम नहीं है, उसको पकड़ के आप मारना शुरू कर दें। यहाँ तक नहीं वो रुके, मुझे मारते रहे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती रही। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और घसीटते हुए नीचे ले गए स्टेयर से। मैं थाने पहुंची, वहां जाके मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझसे चीजें छीन ली गई थी, मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। 5 पुलिस वाले थे, जिनमें से एक ने वर्दी पहनी हुई थी, उसने अपनी वर्दी भी छुपाई हुई थी। एक पुलिस वाले का नाम इसहाक था, बाकी तैयब, और एक बहुत मुअज़्ज़ज़ थे शाहिद अब्बासी साहब। बाकी के 5 लोग ने वर्दी नहीं पहनी हुई थी। पूरे थाना करप्ट और मैं एक बंदी। मुझे जवाब चाहिए, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे साथ जुल्म हुआ है, प्लीज मेरी हेल्प करें। आपके घर में भी माँ बहनें बेटियां मौजूद होंगी। आज नहीं कुछ के काम करेंगे तो कल को आपकी बेटियों के साथ भी जुल्म हो सकता है। प्लीज हेल्प मी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।